जय जगन्नाथ शुभ सकाल आज बेणु शो ब्लॉग कर पारे आबे टाइम सार्प 11टा है काली जाइली गोटे चारिकर्म थी सरस्वती चारिकर्म थी चारिकर्म सरला को राति 12:30 है खाई पी शुई पड़े मुझे उठिक आज आसिली आमर आज चारिकर्म मो भाई पुअर से पलि आइली चलते आम भाई घर को मुझे घर को चल जा कहीं देखा आम सब कम सैला चल देखा जय सांग मैंने मो घर आसीगले घर आसिक देखी पार्थ मो नानी तार बसिक काली से लुकटा काटी देता सी नेखिलानी कि मोर भौणी मोर बसिक तार ये काटुचे देखी ब्रह्मणे नम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा तार बसिक ये काटुची ये गोटे नेखी दौनु आदित्यर शुभ व्रत पनयन तार बसिक काटुची ये आम सेकर बेदी कम चलती आसी बाड़ी बाबू बस फुल कर आम सब कम सरी कल तो देखी ये आसी बस फुल माल गुंथुंट बासन पत्र सब आसीगला चाउल पत्र सब कढ़ाई रही खाली आमर हम भाउज मोर ये बसी जाइए तार आज कम प्रबल से बस नना जामर टापराशुनी पाखक बासन पत्र टेंट सब बंधा सैला नना जाइए टापराशुनी पाखक आई मोर आसिक पहुँची सका आज चलत नना जाइए टापराशुनी पाखक नना आसु देखा जय जगन्नाथ चारिकर्म आम आउ कि समय हम हेल्ले मुझे देखा जय जगन्नाथ एबे आमर सजासजी चलचे अधा सरीगला सजासजी सरीगला एबे कुंड तैयारी हम आमर माइक बस माइक ऑपरेटर भाई से बस आमर सजा सजाला कुंड तैयारी करवा आम से नानी तार बसिक बस पान भांगुच नानी तार बसिक ये आमर बड़ भणजा बस भणजा आमर चल कुंड कर सारी पाठ है आपन को देखा जय जगन्नाथ
की तो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशी कालनामानि जपते शून्यादपि वृष्टे स्वान्तस्यात्मदेवताय गुरुदेवताय गणपति गुरुसे गुरुयादि अष्टांग स्वात्मगणेभ्यो आसन वृद्धि पारास वृद्धि भाग्य वृद्धि आद्य धारण विजय स्वाहा इदवदये वृद्धि पुष्पांजलि गणेश गुरुयादि गमातमत जया देवार जसदा तरिय मांगल्यदाने धनपुत्रदाने गणेश गौर्या दिनमो नमस्ते ओम गौरी कौसुभगे देवी सदा मंगलकारिणी सदा यज्ञ समारंभे वरदा भव सर्वदा प्रसाद समस्त वैजयंत पुष्पाणि बुद्धि ततो वसुधारा ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଣା ଆମର ଏଠି ବ୍ରତ ଘର ହେଉଛି ସେ ଆମ କାଲି ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଚାରିକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ଘିନି ପଳେଇ ଆସିନି ଆଉ ବ୍ରତ ଘର ମୁଁ ଗଲେନି କରତେ ଆମର ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଚାରିକର୍ମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ମୋ ଭାଉଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୋ ଭାଉଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିନି ବୋଲି ସେ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଘିନି ଆଇଲେ ଚାଲ ଯିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିକି ଆସିନେ ଏଠି ଖାଇବା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଚାରିକର୍ମ ଆଜି ଖାଇବା ହବ ଆଉ ଖାଇବା ବେଳେ ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଖାଉଛି ତାପରେ ଦେଖା ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋପାଳପୁର ହନୁମାନ ଆଳତି ସାରି ଦେଇକି ଗୋପାଳପୁର ଯାଇଥିଲି ଗୋପାଳପୁର ଆସିକି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଖାଇନି ଖାଇସାରିକି ଖାଇସାରି ଏଠି ବସି ତାଙ୍କର ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଇଏ ପୂଜା ଦିଦି ସେଠି ବସି ମାଉସୀ ବସି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଠି ଆମର ଭାଉଜ ଇଏ ତାର ଜାତି ଭାଇ ଇଏ ଭାଉଜ ଜାତି ତା ଭାଇ ଇଏ ମୋ ନାନୀ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆହୁରି ଆସିନାହିଁ ଜଣେ କାଲିକି ଆସିବ ଆଉ ଆମର ଇଏ ତ ଆମ ସାନ ସାନୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା କାମ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେବନି ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭରାତ୍ରି।